Serie de puentes. 欢迎各位朋友登船，感谢大家选乘我公司游船沿塞纳河游览巴黎，让我们做一次穿越巴黎和几世纪历史的航行。播音解说将介绍象征巴黎财富的两岸名胜，为方便大家。 Alexandre III. Devant vous, le char Modern Style, une structure métallique habillée de sculptures 1900 de pierre et de bronze. Ce bleu fut dédié à l'alliance franco-russe. Alexandre III, the modern style char, a metallic structure adorned with stone and bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Frente a ustedes se puede apreciar el encanto de la 청동도랑과 장식된 철물 구조. À tribord se trouve le ministère français des Affaires étrangères, plus connu sous le nom de Quai d'Orsay. Ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, más conocido con el nombre de Quai d'Orsay. 右舷是法国外交部，俗称奥赛。 Qui abrite dans ce quartier ambassade et ministère. To starboard, the Saint-Germain Quarter. The Napoleonic Egyptian-style Hôtel de Beauharnais is one of a number of 18th century. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. À tribord, le musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Es la Railway. antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. 右舷是奥赛。 Today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. 가져온 많은 소장품들이 전시되고 있습니다. По левую сторону находится Лувр. 13 века 우연에 보이는 것은 보자르 국립미술대학의 학사원궁입니다. 학사원궁은 17세기에 마자랭을 위해서 르보가 설계했으며 한림원들 및 학사원이 소지하고 있습니다. Охрана доступ к Академии изящных искусств, дворец института. The island of the city. La isla de la Cité. En su origen, París, que se llamaba Lutecia, se limitaba solamente a la isla de la Cité. 带岛，最初的巴黎叫 Lutèce，范围局限在西带岛。 시테섬, 파리가 르테스라고 불리던 시절에는 시테섬만 Tercero, la magnitud de este edificio se impone ante la capilla, joya de la arquitectura gótica del siglo XIII. Este edificio de piedra y de vidrio representa un equilibrio perfecto con magníficos vitrales. 左舷是法院大厦， 있습니다. 이 건물 뒤에는 십자군 원정 당시인 13세기 고딕 건축의 정수라고 할 수 있는 생트 샤펠 리베당이 있습니다. 돌과 유리로 된 이 건물의 정면은 아름다운 스테인드. À tribord, le quartier latin, enclave des universités traditionnelles avant l'éparpillement du savoir lorsque les études se faisaient en langue latine. Notre-Dame de Paris. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Paradisus is point zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Произведенные несколько лет назад раскопки позволили обнаружить под собором следы античных культур.
Notre-Dame de Paris, que construida en 1100 fue terminada en 1330, como las catedrales de Chartres, Amiens y Reims. La de Nuestra Señora de París es expresión del arte gótico. 圣母院是1163年由杰出建筑师皮拉·德·波梅库尔为虚拟主教所建， Víctimas de la Segunda Guerra Mundial. 到建新花园，它的上游一端是二战牺牲者纪念馆。 파리 대주교 광장, 이 앞쪽에는 2차 대전 강제 수용소 희생자 지하묘지가 있습니다. Сквер архиепископа. На стрелке памятник жертвам войны 1939-1940. Мост Турнель. На мосту возвышается статуя святой Женевьевы, покровительницы Парижа. À tribord, au sommet de la colline, le Panthéon. To starboard, on top of the hill, the Pantheon. À bâbord, 샌빅토르 지구입니다. GCU 대학이 들어서 있습니다. 아랍세계 연구소에는 아랍 문화를 보여주는 작품들이 전시되어 있습니다. Справа – квартал Сен-Виктор, университетский факультет Jussieu, Институт арабского мира, построенный в 80-е годы, символизирует культурные связи Франции с арабскими странами. An open-air museum which brings together modern sculptures among the trees and gardens. In the background, the Botanical Gardens, once the Royal Garden of Medicinal Plants, which was created for King Louis XIII. A estribor es un museo al aire libre donde se pueden apreciar esculturas contemporáneas expuestas en los jardines. En segundo plano, la Plaza de Châtelet. Frente a frente vemos dos teatros que datan del siglo XIX. 右舷是山门。 Under the French Revolution, the architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults and ribs. A estribor, la conserjería. Vestigio del palacio de los primeros reyes de Francia, la conserjería presenta columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor arquitectónico. 左舷是看守所，这里曾是法兰西早期国王的王宫，大革命期间改为监狱。它的卫士厅 which have gradually been incorporated into the main island over the centuries. La isla de la Cité, la tribu celta, parisinos, se fueron integrando a la isla. À tribord, palais du Louvre. Constitué au départ par les pillages successifs, le musée du Louvre a effectué de nombreux achats et a bénéficié d'importantes donations. Jardin des Tuileries. Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis, embelli de 프랑스에 선물한 오벨리스크를 설치시켰습니다. По правому борту площадь Согласия. Эта Королевская площадь была спроектирована в XVIII веке архитектором Габриэлем. В 1792 году Reaches a height of 107 meters. A labor, la explanada y el Palacio de los Inválidos. El Palacio de los Inválidos alberga la tumba de Napoleón y el Museo de las Fuerzas Armadas. La Iglesia de los Inválidos y la cúpula fueron construidas por el arquitecto Jules Adrien Mansart. 左舷是龙军院，这里原为猫萨尔公馆。 망사르가 설계한 이 건물에는 현재 나폴레옹의 유해가 안치되어 있으며 군사박물관으로 사용됩니다. 성당 돔은 파리의 명물 중에 하나로 Restaurantes y salas de cine. Pont de l'Alma. Face à vous, le pont de l'Alma et son zouave permet d'apprécier le niveau des crues. Aussitôt après ce pont, celui de Citroën, en 1925, est un émetteur encore actif depuis la guerre de 14.
siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. 左舷是埃菲尔铁塔，铁塔是本世纪初古斯塔夫·埃菲尔为世界博览会而设计的。 1914 года. A estribor, el barrio Chaillot alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos de Francia y el del Cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot, la Explanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. 右舷是沙幼区，这里俗称八大博物馆高地。沙幼宫如今是人类博物馆。 По правому борту квартал Шайот, он 8 музеев. Во дворце Шайот находится этнографический и морской музей, музей французских национальных памятников и музей кинематографии. В этом квартале также расположены... It is named after the Battle of 1942 and the few Free French of König. El puente de Birakein toma su nombre de la batalla de 1942 y de algunos franceses libres de König. 比哈盖尔桥，这座桥因1942年的场战，左舷是塞纳河河岸区，这里曾是工业区，70年代建起了曼哈顿式的建筑。 Né? Não, porque foto é short de quê? Fotografia. Seria fotografia. Fotografia. Então você fala a foto. Que é short de fotografia. Mas faz sentido que torre. A torre parece que é masculina. Ali. Ana. هذا شو؟ سي شو ها؟ اوكي. كاليندي. Voilà. Bon appétit. Merci. Attenzione, capito? Due beijão. Non ci acredito mai. Não, mas quem tem você nele? You love the red one. Oh, that's what I don't understand. Depois de comer crepe de queijo, a vida tem apetite para comer 3 de chocolate. 3, não é 2, são 3. Tamanho do prato da Eu tomo aqui com um sorvetinho de chocolatinho leve, assim. Só olha, 3. E olha a cara de satisfação dela. Quer um pedaço? Ela vai comer aqui no chocolate, mas não vai Aí comer. do outro lado tem a macadama. De chocolate. Mãe, quer de boa? Não vai comer. Come tudo Aqui tem a cardança, né? Unbelievable, né, querido? Um pouco de sorvete aqui, um pouco de sorvete ali, mas olha,